بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولادت حضرت امام محمد باقر. ينتصر الله تبريك وتهنئة مدح در شأن امام محمد باقر عليه السلام. رجبی زگوس کسپو او محمد باقری فیاقو چو سیغا کرسی عود کو محمد باقری فیاقو زیزیلاس کس پی باسی کا فیاغیزش دیانو شخصنا خداییرگز گلاب رافو محمد باقری فیاقو نیماتو پوشر سانسون یرینو ری کا عالم جو اپوچے مین چیک پو محمد باقری فیاقو شسیریم تونو شخص فیون سمیل عالم پوچک تولا متگلالو گوہر گوسپو محمد باقری فیاقو مشخ فادی دنیا دی کا اپوچو مصطفیٰ لا ارگسے جابر نجو کلفو او محمد باقری فیاقو نگی سچا سونسی شستیوں لایو دردیاں سے لرگل فو حشرین سک پولا فقرو او محمد باقری فیاقو حشرین سک پولا فقرو او محمد باقری فیاقو اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين
والجنة للمطيعين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين ولعنة الدائمة على أعاديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه آلاف التحية والثناء إن الله يحب من عباده كل الدعاء. صدق مولانا ومقتدانا الإمام الباقر عليه آلاف التحية والثناء. ذات اقدس الہی الحمد و ثنا بس پہ لجک پی کا محمد نا آل محمد کی شائستے صلوات نا درود نان دی زوات مقدس کنی کا صلوات نا درود جاری و ساری جاسپت پہ لجک پی کا کھنگ دشمن کن دشمن حقیقی شسے لعن و نفرین اداب اسپت پہ لجک پی کا ذات اقدس الہیس نن یران توفیق تانس گرین گی جگہ کیوں سے باس ہم دی برناموں لتکھن کن خدمت نوک دی پروگرام پو کھورے حاضر چھایت پی خداوند ذات اقدس الہیس توفیق تانس. میں سب سے پہلا درین شب اول ماہ رجب المرجب انان دی شب پنا نسبت لا دی لیل پنا نسبت پلا دی تھن پنا نسبت لا و دی تھن پینوک امام محمد باقر علیہ آلاف التحیت والثناء کی غنیری پنجمین امام پو انان دی امام ولادت با سعادت نمناسبہ و ماہ رجب المرجب نمناسبت لا دی برنامو لتکن کن تمام اما سٹریمو دوستان احباب گنگمی خدمت نوک ہدیہ تبریک و تہنیت عرض باچت. من یران الحمدللہ سلامت جخ سے ماہ رجب المرجب ننگن یران عافیت لو سے ینگ تھوک پیت پی نصیب سنگ خدای رحمت نا خدای رضوان گنگ سے یوت پی دی ماہ پونا ینگن یران تھوک خدا لدیک لاکھ لاکھ شکر بیت. انشاءاللہ دی ماہ پین خدا اکن چلت کہ بہترین انداز کا دی ماہ پینونگا نیرس خدای بندگی بایت پی خدا نا دس راز و نیاز باید پی نا توفیق سوشی زره نا نیرس خدا اکن چلت عزیزان کن. ماہ رجب المرجب دی ماہ پلا منتخش مانگوی گیوت دوننون چچک دی ماہ پلا ماہ عصب زرد. ماہ رجب المرجب آنظر بچت ماہ عصب آنظر بچت یام باسی دنی حساب پی که ماہ عصب آنظر بچت. ماہ عصب چیزر چنی زربانا دی ماہ پلا عصب عربی کا لوگ پایت پو لزر چازین عزیزان محترم عصب عربی کا لوگ پایت پو یعنی چه دی ماہ پولا ماہ عصب زر انی زربنا خدای رحمت نا خدای رضوان کن کھری بندائی کا لوگ پایت پی برکات کن نعمت کن کھری بندانی کا لوگ پایت پی ماہ ان. اب یون دی ماہ پینو غنی یریس خدای کن چی بس سالنوک دو غنی یری سلیقہ ان عزیزان محترم مدن خداس دے دی ماہ پو ماہ حرام کنن ماہ حرام زربنا جنگ و جدال کافرن نڈس جنگ و جدال بایت پو کی ماہ کچینوک ماہ جوینوک حرام انان دے ماہ کنن ماہ چچک دی ماہ پو ان ماہ رجب المرجب ان ماہ رجب المرجب زمان جاہلیت یعنی پیغمبر بعثت بطنس نلا
پیغمبر مبعوث به رسالت چابتان سنلن ده زمان جاهلیت پسانن دی ماه پولا تعظیم و تکریم یاد پنزرد دی کفار کنیس دی مشرکین کنیس دی جاهلیت دی مشرکین کنیسان دی ماه پولا تعظیم بس نه دی ماه پینو کنتی صلاح کن کنتی ہتھیار کن سیک جاغل لویا دی ماه پی تعظیم و تکریم مینه دی ماه پہ حرمت پھرس خداوند ذات اقدس الہی سنگ دی ماه پینو چی بس نیزر بنا جنگ و جدال بایود پو حرام بسیود عزیزان محترم دی ماه کنن چی دی ماه پو این رجب ننیرانی دی ماه رجب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پی اپوس کسل مولد دے چی زرد زر بنا کی ننیران خداوند ذات اقدس الہی پیغمبر کن نقل شد دی روایات پو پیغمبر اکرم پیغ پوس کسل مولد خداوند ذات اقدس الہی ملک چک یک سے یود زرد نسب بس یود زرد ساتویں آسمانی کا ده ملک پی میتا داعی زر زر بد زرد داعی یعنی پکاری بکن سکت تنکن یون زر کن ده ملک پی میتا داعی زر لویا دی داعی ضربی ملک پوس وقت کہ شہر مبارک رجب المرجب داخل چھانا دی ماہ پل زود پتھنگ منیا دی نمی ساتویں آسمان کل ندا تنگل لو سکت تنگل لو نانی اران ساقپا کی زرد لو اول چھانی کنا موتوک رن رن پو ساقپا دی ملک پوس سکت تنگت کستبت چی زر بنا توبا للذاکرین خوشا بحال دکشک ده ذکر بکن کن دی ماه پینوک ماه پو درک بسنا دی ماه پینوسنا خدای ذکر بکن کن اللہ خوشا بحال و دون چیز توبا للطائعین خدای اطاعت دی ماه پی بکن کن خوشا بحال دون دیکھ نظرت لویا دی ملک پوس زرت خداوند ذات اقدس الہی دی ماه پینو دو چوخ لکسل مولیت زردیا دو چوخ لکسل مولت زردی ملک پوس زردیا انا جلیس من جالسنی خداوند ذات اقدس الہی دسو چک پنہ ہم نشین چچز این کہ دو خداوند ذات اقدس الہی دسو چک پوس کہ کھوس نہ ہم نشینی بتان دی ماه پینوک نہ کھونا ہم نشینی بچس این زرد و دون چکا سل مولد زرد و مطیع من اطاعنی گسو چک پوس دی ماه پین نہ خدای رحمانی اگر کتو اطاعت کتو بنا نس کوئی اطاعت بچزین خداوند ذات اقدس الہی صدا تنگل ها دی فرشتو زرد خداوند ذات اقدس الہی دی ساتویں آسمان کے یوت پید پی فرشتوز کا سلمولت کہ خداوند ذات اقدس الہی دو چخصل دی ماه پینو زرد لو گسو چک نی اطاعت کتو بنا نی اطاعت بکن کن نی نس اطاعت بچزین یعنی نس کوئی مدد بچزین نس کوئی حلب بچزین زرد و دون گسو چگیس دی ماه پینو نی کنه که تو چال ننگس کن بخشش بچزین یعنی دی ماه پو یرسو ماه طلب این ماه مغفرت این نن یرس خدای کنه که تو چال نه خداوند ذات اقدس الهی دی ارحم الراحمین پوس کینگ ستار العیوب اینا غفار الذنوب اینا نن یرا واقعا زمان کا تو مکان کا تو دوزوس کا تو بس قرار تان سیوتان کہ دی ماه پوس ماه کا تو قرار تان دی ماه پر گبن ماه شعبان المعظم کہ شعبان المعظم بارینو انشاءاللہ نتز گبن نتز ذکر بیت کہ شعبان الذي حففته بالرحمة والرضوان زره دو تخص تعبیر بسیاد عزیزان محترم شعبان خدای رحمت نه رضوان تم سیاد به ماه چی این زره دی ماه رجب المرجب نه دو تخص این ده ناس نه لذت ده خدای رحمت نه رضوان بندان که لب باید به ماه چی این زره چان عزیزان محترم دسو چی دی ماه پنو استغفار کتبنا خداوند ذات اقدس ناس مغفرت بچد این زره دیکن کسل مولد لیا خداوند ذات اقدس الهی دی فرشتاز زرد کی داعی ضربت به فرشتاز الشهر شهری دی ماه پو نین مهنه این والعبد عبدی بندا نی بنده این والرحمت رحمتی رحمت پو نا خدا ندس اختصاصیت فمن دعانی فی هذا الشهر عجبتو گا اسو چگز دی ماه پینوک نیکنه کتو چالنا نلا پکاری کتو بنا نلا سکت کتو تانا نس کوئی دیدنو قبول بچس این ومن سألنی اعطیتو گا اسو چگز نیکنه کتو مسئلت کتو بنا نیکنه چالنا دی ماه پینوک نیکنه کتو کت چالنا نس چی بچس این کل شزده بچس این زرد ومن استهدانی هدیتو گسو چگز ده
طلب हिदायत का तो बना खुदा अंगल हिदायत ज़लालत व गुमराही नु दिमाग पे फीसंगा राह मुस्तकीम कंगा लग चुक जरा अगर खुदा इकन का तो चलना खुदा वंद ज़ात अक़दसिला हिजरत दिमाग पे ngas खोल हिदायत शज़ बचजिन खो ज़लालत न गुमराही कन फीस इहदिना सिरातल मुस्तकीम लम पे ngas खो खेरता चजिन जरत खुदा वंद ज़ात अक़दसिला हिज का सल मोलदिया देख नजरत वजअलतु हाज़ा शहर हबलन बैनी व बैन इबादी देख न खुदा वंद ज़ात अक़दसिला हिज का सल मोलदी फरिश्तो जरत खुदा दु तोखला का सल मोलद कि वजअलतु हाज़ा शहर नस दी महीना करार तांसेत रसीक ननंगी बंदाने बारेनुक यानी ननंगी बंदाने बारेनुक दी महीना नस रसीक चोखशिक बस करार तांसेत गा सुचिगिस फन मने अतसम बी वसला इलैया गा सुचिगिस जी रसील थम्स का तो थम्स नंगा सक पलप जजिन जरे दिया छान ngन यारा खुद जी महीना पुंगन यारा खुदा न ngन यार से रसूलुक इल्लाह बायत बिमिन रसीक इंसुक दी रसील ngन यार दिमाग पे वाक़न माह अज़मत से माह पे बरकत पुश से माह पे रहमत पे ngन यारा दरक सो से ngन यार खुदाई तरफ अगर का तो ngन यार इबादत का तो बना नीचे छचने जरा बना अजीज़ान मुहतरम ngन यारा खुदा तक पलबचा जरा दे फमने अतसम बी वसला इलैया दी रसील हम से गसु चिगनी तरफ लयोनु का तो सामना यानी खोद चिछाचिन नजर बना सोला इलैया nga sakpal heb jazin dimah pe azamat budu azizan muhtaram ne dimah pe nganer karpar baca ya karpar baca de ga mah chikatunga nera ga jaga chenga nera mehmani chok samna nganera nga da'wat la chatsan nganer chi baca zin libas kun badal base rgon lazinat ta se rgon khus sah base chachazin da ana choksla nga dimah pe dakhil chana dimah po waqan khuda ana bande bare risman chi inang khud habl chi inang रसीक इनांग छान ngन यारे संगन यारे सिंग कोन तोबी का क्रूस ngन यार गुनाह कोन तोबी का क्रूस दिमाग पायों से खुदा इकन का तो चलना ngन यारा वा रमजानुल मुबारक की माह मेहमानी खुदा छचिना देवास पे ngन यारा ची छचजिन खुदाई मेहमानी छायत बिलायक छजाया अज़ान मोहतरम दिमाग पे कर पर का तो बन ngन यारा खुदाई मेहमानी और देवास पे ngन यारा शब कदर कोन दरक छायत बि बंदे छजा अज़ीज़ान मोहतरम नि कर पर बायत बि माह ngन यारे देखन दुआ बचस पुखरंग मन दुआ ची कबूल या masung doa bacas pukhorang ngani ride ngani di chos penuk doa bacas pukhorang ibadat inde doa bacas pukhorang ibadat din qabul chachas na michas pudur gyabi ngana yare mas'alat in ngani ra khuda agar grik se kato yot ngani yare doa qabul bacas in le agar grik se med ngani ra qabul bacas min lekin doa bacas pukhorang anbiya na awliya sira in khuda wand zat aqdas ilahi san qur'an mazar sakin tadni kana pukangap ni kana tsol ना पुकारी बोस नास खिंती दुआ मुस्तजाब बचत इन जरंगन यारा कुरान नंगन यारा दुसोल मजर से दस्तूर मता से अजीजान मोहतरम छान बेहतरीन पुकारी बायत पी बेहतरीन खुदा इकन मसअलत बायत पी खुदा इकन चल बायत पी माह कुन इन दिमाह मुबारक रजबुल मुरज्जब दिमाह शाबानुल मुअज्जम दून लक नमिता चंगन यारेस दिमाह कुन नु कर पर बायत पी ngन यारा खुदा दिमाह कुन नु दे ngन यारा जियारत इमाम रज़ा अलैहि आलाफ तहियत व सना जिक्र सो से दिमाग पे नुंगा नेरा अमीर अल मुमिनीन ल ज़ियारत बोज़रियत दिरिंग अव्वल थान इंदे माह रजबुल मुरज्जब अव्वल थान ल गुस्ल तों ज़रियत अजीज़ान मुहतरम सदका तों ज़रियत छान अजीज़ान मुहतरम अस्के निमाना गुस्लियत दुआयत मफातिहुल जनान नशी अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैहि फियापु ज़िक्र बजयत अंत दुनिया ज़िक्शिक कि दुनिया दुआयत nganiara हर जगह दुआ खुरांग कि दिमाग पेंग जक्तंग ज़रबयत पे दुआ पु खुरांग यत अजीज़ान मुहतरम छान दिमाग पु दुतोस माह ची इन nganiara नेरे पैगंबर फियापु का साल मुलदंगस ना लज़दिस रजबुल मुरज्जब दे शहरुल्लाहिल असम आज़र ज़रियत ज़रंगाज़ मदरसा कि रजब खुदाई महीना असम ज़रदी रजबुल मुरज्जब शहरुल्लाहिल असम ज़रियत चेदुल असम ज़र इन ज़र बना गा माह चिक दी माह पे अज़मत न बुजुर्गी कलहब जस्मिन ज़रत अजीज़ान मदी फरपुदिर माह पुला दी मिहनोला माह ज़रबान दी मिहनोला ज़रिन दी मिहनोला माह असम आज़र ज़रत अजीज़ान मोहतरम इमाम सारिक़ फ़ियाक़ुस कसम अब दे यारस तोसाने दी माह पेंगन यारस अगर दरक सोंसेंगन यारस दी माह पेंग अगर ngन यारस खुदाई दरगाह लोग से अगर कतुंगन यारा चिक इस्तिग़फ़ार बना
خدا ایکن چالنا مسئلت کتو بنا دعا کتو بنا نگن ینا دی پاداش بگریود امام صادق پیغمبر کسل مولد منادی چیز روز قیامت نگن ینا ندات آنچه این منادی زربان ندات انکن سکت انکن چیز نگن ینا قیامت سکت تن لویا قیامت وقتی که برپا چانا دو وقت پہ منادی چیز این الرجبیون رجب دی ماه رجب انوک ماه رجب عظمت کن لا گرامی تنکن کن دون عظمت شسه دون احترام شتون کن گر یود زرد یا دون دی ماه رجب انوک دی ماه بکن استفاده بکن کن گر یود زرد غنی نا چانا ده کن زرد ده محشری ده قیامتی دی بھیڑ پینوک دی شلوغ پینوک دی رش پینوک نم میتوک هچیک لنگ سل لویا میتوک هچیک لنگ سل چیز زرد نیزر بنا ده میتونی نور کن ده نور کن اسکول اهل محشر کن روشن چل لویا کوئی اردون نور کا محشر روشن چد عزیزان محترم کوئی گونی کا تاج یود زرد یا کوئی گونی کا تاج اونچ از این زرد دی وقت پینو کوئی زرد ده کوئی تنگ فیخس بولم هزار فرشته یون فیخس کنم هزار فرشته یون لویا ده کنا دی ملک کنس خوایا دی تعظیم نا دی کرامت جس پہ کا تبریک و تهنیت عرض بد لویا ده کنا خداوند ذات اقدس الهی کنا چی یون لو نظر بنا ندا چی یون لو سکت چی یون لو خدا ای کنا که دی بندگان نا دی میتون دی امشتیمون است که دی ماه رجب المرجب تعظیم و تکریم بسه دی کن استفاده بستان خداوند ذات اقدس الهی اسکت تن الله خدا ای طرف ندا یون الله خدا ای طرف نسکت یون الله چیز زر بنا لنگی بندان لنگی کزیز کن کنتان عزت ن جلالت قسم که کنتان از جنتی گجگه که کنتان لجگتان آیا دی نهر پی یوق پی که جنت کی نهر اینا واقعا دی نهر چند پلنگ از کنتان جگتان کنتان دی نهر پی چند پل کنتان همیشه کنتی جگان دی نهری چند کن لکی بهشت اینو نهر کتویتان دی نهر کنی دی یوربانی کنتان چند للوش از اندی که همیشه کنتان دو کنتی جاگون دو این زر لویا چه زربان عزیزان محترم که دون زرن امام پیغمبر کسل مولد دیز دیو دسو چک پولا این که ماه مبارک رجب اینو گرچی یک روز یک دین یا اول ماه رجبا یا کل ماه رجبا یا آخر ماه رجب روزا جاسن دیز دیده سو چک کنین که کوه جنت نوک دی نهر کنی چند کن لکل جاگه شخص چاچاز انزرد نده کنن ماه رجب المرجب نوک امامی کن معصومی کن روایات رجب نهر من انهار الجنه رجب چیه زرچی نیزبانه رجب جنت نهر کنن نهر چی میتال رجب زرچازین گا سو چیز دی ماه پینوک اگر کتو چی گتا بنا روزا کتو جاخنا دی نهر پیچو که نانی اورجین بچان کرپویوتان نانی شهد بچان شیرینیوتان دیکن کس تونچاز انزریوت اگر کتو ماه مبارک رجب اگر کتو روزا چی قرآن جاخنا عزیزان محترم دیکن امام کاظمی پیق بکن روایات چیونگنو ده وقت پان کامیود عزیزان شخصمو بس زرین دیکن روایات چی کچی گیوت پنه کمو تفصیل متاما رجب شهر عظیم رجب عظیم شهر چی عظیم ماه چی این یضاعف الله فیه الحسنات خداوند ذات اقدس الهی گاچو سوچگز دیان گلل شکتو بنا دیز دیو دگنش از ده بچ از این و یمحو فیه السیئات گناه کن دی ماه پینو چی چچ از این نظر بن نابود بستان چه از این خداوند و من صام یوما دیاره دیگل من رجبین تباعدت عنه النار مسیرت سنتین گا سوچگز ماه مبارک رجب المرجب اینو یک چکت روزا کت دگنا خوی کن جهنم میو نانی یاری چی لوچی چی نانی یاران دور چچز لوچی حساب چی خوی کن دی جهنم می دور چچز انزرت و من صام ثلاثه ایام وجبت له الجنه گاسو چی یک مسم دی ماه مبارک رجب المرجب انکتو اگر کتو نانی را روزا کتو دگنا خوی پر جنت واجب انزرت رجب دور دی مهنه گین عزیزان محترم رجب دوستو داننا پیغمبر پیغمبر کسال رجب شهر الاستغفار نی امتی
استغفار باید به مهنا دی ماه مبارک رجب المرجب این دیگه نظرت فکسرو فیه الاستغفار کمو استغفار باز هی دی ماه بینو توبه و انابه مامو باز تاکی غنی ران میز غنی ران مهمان خداوند ذات اقدس خدا میزبانی نان غنی ران دی ماه مبارک رمضان المبارک نوک دی وقت پنگانی دی قابل چوک خدای مهمانی چایت به قابل چوک فإنه غفور رحیم دینو استغفار بود دی ماه بینو کی خدا وند ذات اقدس الهی کی غفور رحیمین واقعا خدا غفور رحیمین اگر که خدا وند ذات اقدس الهی غفور رحیم که من سکپنا غنیر گناه کو ندرا که بس بن سکپنا امیر المؤمنین گر روایات چیو دیا کنت سوسو دفن قرآن بچس من مپذریا غنیرا اگر غنیری گناه کن غنیری دی بس پیوت پی سقپو لس کن که سوسو اتخوچات بن سوسو دفن قرآن بچس من بپا نه خدا ستار العیوب این منا خدا غفار الذنوب این منا دی ماه مبارک رجب المرجب این غنیرس دو تخت استغفار بان خدا وند ذات غنیران دی گناه کن بس جخسنا دی ماه تخت ماه کن یومن غنیران چی بچه نیزر بن غنیری گناه کن مغفرت بچه لیکن غنیری فریضه چین نیزر بن دی ماه کن غنیرس گرهنگس نن لزز ده گر پر باید بو این خدای طرف نه استغفار باید بو این توبه باید بو این غنیران قابل چچک باید بو این که ماه مبارک رمضان سوس کنه داخل چاید به قابل چچک باید بو این عزیزان محترم دیگه دی ماه پولیا دو تک فضیلت دکسنه وقت بمت پنگاس مختصر بس کیونت عزیزان محترم اما دی ماه بین واقعا دو تک کلی فضیلت داد لیکن دی فضیلت کن دوگنا چت چی کنه مثل امام باقر سوس کن از درین سن په شب ولادت اینان ولادت امام باقر کس بیت بسن اینان دو روی زمینی که یوم بیت بسن اینان دی ماه دی شخصیت کنیست دی ماه به وقت دو سوس ماه کنه اول لسکیوت پنا یا غنیرا تیرا رجب المرجب دس یا دس اگر اشتباه کتم بنا رجب المرجب امام جواد سوس یا امام هادی سوس کنه ولادت یا دیانات اگر اشتباه یا امام جواد امام هادی ذهن نبی سوسک دی چک امام معصوم چک پی دنیات یعنی تزکشک چان اتیرا رجب المرجب سوس کنه امیر المؤمنین بعثات غنیران دی ماه کن دی جا کنیس غنیران چی بدن زبانه دی ماه فضیلت پول لکسن بیشتر تنگدیا ما امام محمد باقر شخصیت کن سوی نظر بنا باقر العلوم زر لقب سونست عزیزان مال علوم کن شگاف فکن عزیزان علوم کن غنیران امام محمد باقر تقسم سقپ غنیری کشیت روایات چیودنا غنیرز احکام شرعی غنیری روایات احکام شرعی غنیری شیته کتو یودنا امام باقر دینین امام صادق عليه آلاف التحية والثناء دينين دي معصوم كوننس غني ران تقبل هب چوكس ان عزان مود دي معصوم كوننس غني ران تقبل چوس كون هب چوبت بمينا لكسنا زحمت بسه نه کنتی شاگردان کن لپرورش تامت بین شاگردان کنن لپرورش تامسن دی شاگردان کن واقعا دی شاگردان کنن نسبت لعجیب احترام و تکریم و احترام چک جقبت بین عزیزان نده کن غنه ناده جابر ابن جعفی باره نغنه نیران یون نولیا امام کاظم پیاپوس غنه شیعیان حفظ یخجا معصومی زیا شیعیانی که گاد سنج که تفوقنا معصوم غم چلو نغنه گناه بنده غنه احساب سے پہلا امام زمان سنگی پو دخصت زرد ندی ماه کن غنه گناه کن لمغفرت طلب مغفرت خدا ایکنت سال نغنه امام زمان پیاپو خوشحالی باید بینگن یرس کوشش بار گزده نده کنه نده امام جابر ابن جعفی پیاپو امام پیاپو چی بلو زرمجا و نجاحشی نامز بریلو نامل بلو امام باقر اشتنه چه شاگردان امام محمد باقر این منیا لبلو لی جابر ابن جعفی از کنه پلا کنان بازار اونن که تو دول نه کنان لیکن دیگه تسلیمیت بین معصومی ازگا اکسال چی که تو زرد معصومی کسال پو حجت این من کوی پارس یم کوی چونچرا می باد بین عزیزان محترم چان تسلیم محض چان دوش چده معصوم می مقام بو خطالب چه عزیزان نده کنن لب امام کنن نامه وزلویا لب جابر ابن جعفی از کنه پلا کنن بازار لدول سنا غنی یاری شین کنن ارشتا چوسن دول بده دو چوخلا بازار لدول پرو باز 20 سق نیم بود دو چوخلا کنن پرو باز 20 سق دول و چوخلا بازار لدول زرلو نه جابر ابن جعفی وقتی که دی نامه پسلتانه دی شخ بو پسلتانه امام کنه شخ تعظیم نه تکریم بس میکن لدز بیارنه التانه از امام پیاپوز بریس یاد چوک زرد که دو چوخلا کنن بازار اون دول زره امام پیاپوز بنه ینگ چون چرا ما بس
लेक से छो शख्सियत इन मुजतहिद इन ngati mujtahid chi da sabru ka tonya budu sola bazar la bang tang ngane re chizaruk men Jabir ibn Ja'fi phyak taslim puchiot bin so ma'sum bela chashum zare yani تسلیم بس امام معصومی دی قول پو تسلیم بس نه بازار کنه دو سخت لدول لو یا دان خوا سر پو پتا مسون راس پو پتا مسون مچا پھو سخت نه بال لدول لو دول بنا جاگون دے کنه چیز بنا گنگ مس زرت جابر ابن جعفی دیوانه پاگل سو سے انسوک بازار لپھو سخت لازم نو زرت حاکمی طرف نه دت دی ظالم حاکمی طرف نه پادشاہ پہ طرف نه شخ نه بلو جابر ابن جعفی گا جگہ چی کہ نه زونه نه خوا یا نه ngane یری دربار ان کیوں سے قاضی چوس دیگه خواه سخت زور بوس دوگه دو مدوگ نکوی گوچه تا 5,000 لیا نده کنه ده معصوم واقعا ده کنه کوی شی تله بلو ده کنه پر تخصبه چلو دی ما حاکم پولا و جابر ابن جعفی شی تله بنا میزون کن کوی سیاری پایا سکورتی کوی پولیس له بنا خواه پتا چه جابر ابن جعفی داد پا چوت من دو پروتوکولا بانگ تانگ نوزر باید پوخار تخصبه چلو یا تخصبه چانه امام معصوم حجت خدا واقعا دی کنه خواه صرف پتا سون که خودی ملعون پی چنگ دن چایت پی خودی ملعون پی شیته چایت پی شیته نخوا نجات چلو چه زربن کوی پشولاز بس پی که چه کوی داد پوچ ہوتا من دوک زربه که مشهور چانه دی ملعون پوس خود سات پیوت پی کنه انصراف لندلو چانه دی کنه کوی جان پو بچای چد خولر تخصبا چد معصوم از ناله چه دی پشو توغ لدول بین چه دی توغ لنگا رفتار باز زرزس بین سو زربایت پور تخصبا چلو ایرل توسم دیه نونگا نیران نکتا نیز گوید چه چک پو محس دی شخصیت کنیس معصوم از گاه کسال چی که تو زرنا یره چونچرا امید پا قبول بچس پو نیس رسی معصوم از نگا نیران شیعیان نسبت لا خود نگتنگ نسبت لا کوی سام چک معصوم از نگا نیران تاپا نگاه شخبت بین سو زربایت پو یران نگا نیران دیکن تخصبا چد چانه نگا نیران ٹیمپو مید پی کنگا نیران دیکن دعا بید خداوند ذات اقدس الہی کنه خدایا دی ماه مبارک رجب المرجب پو چی کنه مرگل چک جب تک نچی گناه کن بخشش سون سمت پا نچی امام زمان افیق پی سلامتی و نچی امام زمان تعجیل سون سمت پا دی ماه مبارک رجب پی مرجب پو چی کنه مرگل چک نچا سلامت نیم بو ماه رمضان المبارک داخل چای پی توفیق نصیب شد بو زرنگان یعنی دعا بید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه